gikapoy nako. Oh, gikapoy nako kay. Sige tag istorya. Ila na pod. Sa pagpan, basta daghan ni nagikan sa mga lalayong lugar. So thank you for silang tubig, silang sa Elio, na sila sa LGU Maramag. Ganun sila. Na kung ikaw nga gwapa o kana. Sa buko. Ano, siyempre ako mo na. Sir Vic, or si Cora, Enrico Sir, si Sir Daniel Flores, Public District Supervisor of Daruncagan. Of course, the Camillo family, thank you very much. Happy na Camillo family for siguro ni sila. Oo, karon ingon nga, dahil lang sila karon na times 2 na ginoon. Alright, happy na times 3. Anyway, thank you very much for patronizing Bantale. Switch na ko. Igang na. Oh, sige. Oo. But siguro it's time to Tama na is done. 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 Thank you very Electric much fan ba? for coming. And I hope you will enjoy your short stay with us. And of course, pwede ka mag-pool swimming later kung gusto ninyo. Up to 10 o'clock in the evening, pool swimming. Then, it's enjoy po mo sa atong acoustic band, karon na Bruna. And of course, pwede sa itong participate. Kung gusto ninyo maminaw ba namin music, gusto ka mo kayo share sa inyong mga mananay na tingog. Kan gaw. Kanta ta ba? Hindi na ito minilugayon. Ato na isa na ang acting. Gusto mo dahil hindi balay. Kaya ba ka sa meaning sa Bantale? Ban sa Tay ba? Ban means home or house or home. Tapos Talay means water. So home of water. O di ba? Video ko o dira gwapa o. Picture ta dia o. Diri ka palahubog ta. Gaw. Ako